تلنگانہ کے ونپرتی ضلع کے آتماکور منڈل میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں گوگل میپس پر اندھا اعتماد ایک بڑے حادثے کا سبب بنتے رہ گیا۔ آندھرا پردیش کے بیتن چرلا سے تلنگانہ کے مقتل جانے والی ایک لوری جو تھیلوں کے بوجھ سے لدی ہوئی تھی، غلط راستے پر جا پہنچی، تاہم ڈرائیور کی حاضر دماغی اور چوکسی کے سبب یہ لوری دریائے کرشنا میں جانے سے محفوظ رہی۔ تفصیلات کے مطابق آتماکور سے مقتل جانے والی لوری ڈرائیور بادشاہ نے گوگل میپس کی مدد سے سفر جاری رکھا۔ جب وہ آتماکور چوراہے کے قریب پہنچا تو صبح کا وقت تھا۔ اس نے چوراہے پر جہاں موڑ لینا تھا وہاں گوگل میپس کے مطابق سیدھا راستہ اختیار کر لیا۔ اس طرح لوری جورلا گاؤں کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ گاؤں عبور کرنے کے بعد بھی ڈرائیور سیدھا ہی آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد لوری میں غیر معمولی جھٹکے محسوس ہونے لگے اور کچھ فاصلے پر پانی دکھائی دینے پر ڈرائیور کو شک ہوا۔ اس نے حاضر دماغی سے کام لیا اور فوری لوری روک کر نیچے اتر کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اگر لوری چند میٹر اور آگے بڑھ جاتی تو وہ سیدھی دریائے کرشنا میں جا گرتی۔ تب تک لوری دریا کے کنارے واقع گھاٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے فوری طور پر لوری کے ٹائروں کے آگے پتھر رکھ کر اسے مزید آگے بڑھنے سے روکا اور گاؤں والوں کو اطلاع دی، ساتھ ہی لوری کے مالک کو بھی واقعے سے واقف کروایا۔ مقامی افراد نے کہا کہ گوگل میپس پر آنکھ بند کر بھروسہ کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دیہاتیوں کی مدد سے لوری میں موجود سامان کو دوسری لوری میں منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں JCB کی مدد سے گھاٹ پر کھڑی لوری کو پیچھے کھینچ کر سڑک پر لایا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ جورلا گاؤں کے افراد نے ڈرائیور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آئندہ گوگل میپس پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے جہاں شک ہو وہاں مقامی افراد سے راستہ ضرور پوچھ لیا کرے۔ ضلع ورنگل کے گرام پنچایتی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی آخری پولنگ فیصد 88.21 ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع ہنمکنڈا میں منعقدہ گرام پنچایتی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی آخری پولنگ فیصد 86.45% ریکارڈ کیا گیا۔ ناچارا میں واقع شاہی ایکسپورٹس کمپنی میں سراپا احتجاج محنت کشوں کی جدوجہد کو تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلوایا۔ شاہی ایکسپورٹس کے محنت کشوں کے ایک وفد نے بنجاہز میں واقع تلنگانہ جاگرتی دفتر پہنچ کر کویتا سے ملاقات کی اور اپنی مشکلات سے کویتا کو واقف کروایا۔ اس موقع پر کویتا نے ان کی جدوجہد کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ کویتا نے کہا، شاہی ایکسپورٹس میں خواتین محنت کشوں کی جانب سے جاری احتجاج ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا، اگرچہ کہ سڑکوں پر دھرنا دینے کے دوران خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر ان کے حوصلے اور عزم کو سلام ہے۔ انہوں نے خواتین محنت کشوں کو مشورہ دیا کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو کسی صورت بھی پیچھے ہٹا نہ جائے۔ سائبر سیکیورٹی کی SP سائی سری نے ورنگل کے واگدیوی انجینئرنگ کالج میں منعقدہ فراڈ کا فل اسٹاپ پروگرام میں کالج کے طلباء و طالبات سے خطاب کیا اور مشورہ دیا کہ وہ اپنی ذاتی معلومات کسی بھی اجنبی کے ساتھ یا پھر سوشل میڈیا پر ہرگز بھی شیئر نہ کرے۔ فراڈ کا فل اسٹاپ پروگرام کے حصے کے طور پر سائبر سیکیورٹی TV کے لیے ورنگل کمشنر کے زیر اہتمام ولیکنٹا کے واگ دیوی انجینئرنگ کالج میں سائبر جرائم سے متعلق آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی ونگ SP اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ہر ایک کو ان ڈیجیٹل جرائم سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور سائبر کرائم، ڈیجیٹل گرفتاری، لون ایپس، سرمایہ کاری کے گھوٹالے، شادی اور تجارتی ایپس کے ذریعے دھوکہ دہی میں کس طرح مشغول ہو سکتے ہیں۔ SP نے اس طرح کے سائبر فراڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ضرورت پر زور دیا۔ حلقہ اسمبلی باسواڑہ کے 3 منڈلوں میں گرام پنچایت سرپنچ کے انتخابات آخری مرحلے میں پرامن طور پر اختتام کو پہنچے۔ 83% رائے دہی درج کی گئی۔ گاؤں میں پولیس کا سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ ورنگل پولیس کمشنر نے کہا، ورنگل پولیس کمشنریٹ کے دائرہ کار میں 3 مرحلوں میں پرامن انتخابات منعقد کیے گئے۔ جاریہ ماہ کی 11 تاریخ سے آج 17 دسمبر تک 3 مرحلوں میں ہونے والے گرام پنچایت انتخابات کو کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ امیدواروں عوام کے ساتھ پولیس کا بھرپور تعاون رہا۔ انہوں نے کہا، کمشنریٹ کے دائرہ کار میں سختی سے انتخابی قوانین کا نفاذ کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں کمشنریٹ کے دائرہ کار میں کل 7 چیک پوسٹیں قائم کی گئی۔ گاڑیوں کی بھی سختی سے تلاشی لی گئی۔ مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
रकास पेट बोधन जामे मस्जिद और इंतजामी कमेटी खबरस्तान के ओहदेदार मीर महबूबुल्लाह गुलशनी, सैयद रियाजुल हसन, सैयद जाकिर, सैयद जमीर, सैयद सिराजुद्दीन, अब्दुल गफ्फार, शेख कलीम, खुर्शीद हुसैन अख्तर वगैरह पर मुश्तमिल एक वफ्द एडवाइजर गवर्नमेंट तेलंगाना और असेंबली बोधन सुदर्शन से उनकी ख़यामगाह वाक़ई निज़ामाबाद में मुलाकात की और मुसलमाना ने रकास पेट बोधन के मुसलमानों के देरीना मसाइल के एकसुई के लिए हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करते हुए रकास पेट में मुस्लिम कब्रस्तान के लिए तकरीबन 3 एकड़ अराजी अलाट करवाने पर मुअज़्ज़िज़ सुदर्शन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की। मस्जिद और कब्रस्तान की इंतजामी कमेटी के ओहदेदार ने MLA बोधन से कहा, गुज़िश्ता 10 सालों से ज्यादा अरसे से मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए बोधन के कब्रस्तानों में जगह की किल्लत महसूस की जा रही थी। मुशीर हुकूमत तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी MLA बोधन ने बोधन में कचरे की निकासी के लिए खरीदी गई 15 नए गाड़ियों की चाबियां ड्राइवर्स के हवाले की। इस मौके पर उन्होंने कहा, कचरे की निकासी के लिए मौजूद टेम्पोज नाकारा हो जाने की वजह से घर घर घूमकर कचरा इकट्ठा करने वाले बल्दी अमले को मुश्किलात थी। उन्होंने कहा, मौजूदा बल्दिया की इमारत भी बोसीदा हो गई है। बोसीदा इमारत की जगह जदीद इमारत की तामीर करने के लिए तजावीज़ करने कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी। जिले के बी आसिफाबाद के चिंतला मानेपल्ली मंडल के बालाजी आंखोड़ा ग्राम पंचायत में एक अनोखा वाकया पेश आया और इसका वीडियो वायरल भी हो गया। चिंतला मानेपल्ली मंडल के बालाजी आंखोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच इंतखाबात में शिकस्त पाने वाले कांग्रेस उम्मीदवार शंकर ने वोटरों के घर घर जाकर इंतखाबात के दौरान सरपंच उम्मीदवार की जानिब से वोट के लिए दी गई रकम को वोट को न देने वाले वोटरों से तलब कर लिया। ये वीडियो मुकामी सतह पर वायरल होने पर मुताल्लिका पुलिस ने नोट लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जिले के बियासीबाद के कागजनगर मंडल के चिंतागुड़ा ग्राम पंचायत की हदूद में मुनक्किदा सरपंच और वार्ड मेंबर इंतखाबात के लिए कबायली तबके के लिए महफूज करदा इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत आज इंतखाबात मुनक्किद हुए। इस मौके पर अक़लियतों की जानिब से रसाकशी देखी गई। अपने अपने सरपंच उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए भी मुस्लिम अक़लियतों की लंबी कतारों के जरिए वोटों का इस्तेमाल किया गया। निजामाबाद में भी तीसरे व आखिरी मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने आरमूर डिवीजन के तहत नंदीपेट, बालकुंडा, मरताट, आरमूर, गोविंदपेट मंडल मराकिज में वाक़े जिले परिषद हाई स्कूलों के पुलिस मराकिज का दौरा किया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारान से बात की और हिदायत दी कि इंतखाबात को मुकम्मल पुरअमन माहौल मुनक़्क़िद किया जाए। जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर मंडल के कोसिनी ग्राम पंचायत के हदूद में मुनक्किदा तीसरे मरहले के तहत सरपंच और वार्ड मेंबर इंतखाबात का जिले एडिशनल SP चितरंजन IPS ने अपने हमरा DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन और कागजनगर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर कुमारस्वामी के साथ मिलकर जायजा लिया। इस मौके पर अमन और ज़ब्त की बरकरारी के लिए सख्त ड्यूटी अंजाम देने मुकामी अहदेदारान को हिदायत जारी की गई। निजाम सागर और मागी के दरमियान पेश आए ऑटो और बाइक हादसे में जख्मी हो जाने वाले एक शख्स को जिले कलेक्टर कामारेड्डी आशीष सांगवा ने बर वक्त इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए अपनी गाड़ी में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। जिले कलेक्टर आशीष सांगवा ने इंतखाबी अमल का जायजा लेने के बाद वापस हो रहे थे के दरमियान में सड़क पर यह हादसा पेश आ गया। कलेक्टर के इस इक़दाम पर अवामी हल्क़ों में जिले कलेक्टर के इंसानी जज्बे की खूब सताइश की जा रही है। एल्लारेड्डी साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने आज नवमुंतखब सरपंच वनीता, स्वप्ना, लक्ष्मी, चंद्रशेखर, दत्तू, अंजయ్య, साइलू, रतन नायक, संतोष और नायब सरपंच वेंकटेशम, सत्यानारायण, राजू, अंजయ్య, माहीपाल, यादయ్య, वीरप्पा को शॉलपोशी करके मुबारकबादी दी और तहनीयत भी पेश की। LRD अम्बेडकर चौरास्ते पर कुल जमाती कायदीन ने एहतजाज करके सुमारपेट वाक़े के तमाम बाकी खातियों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजने का मुतालबा किया, वरना 19 दिसंबर बरजुमा को LRD बंद बनाने का ऐलान किया गया। कुल जमाती कायदीन ने कहा, ट्रैक्टर से हमला करने वाले चिरंजीलू को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया, लेकिन हमले के लिए उकसाने वाले नवमुंतखब सरपंच पापैया, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर साई बाबा और दीगर को गिरफ्तार न करते हुए लापरवाही का मुजाहरा किया।
इस मौके पर BRS और BJP कायदीन में सतीश कुमार, नरसिम्हुलु, जनार्दन रेड्डी, अंजा गौड़, चिरंजीलु, बरकतुल्ला खान, पृथ्वीराज और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर व मौजूदा कांग्रेसी कायदी जीवन रेड्डी ने इंदिरा भवन जगतियाल में कांग्रेस कायदी जिले सदर जी नंदैया और बंडा शंकर और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मरकजी हुकूमत से जमानत रोजगार स्कीम को ज़राअत से जोड़ने का मुतालबा किया और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महात्मा गांधी के नाम को बदलने की सोच से भी दस्तबरदार होने का मुतालबा किया और मरकजी हुकूमत की जानिब से जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम के इजाफे की सताइश खुशी का इजहार किया। जिले के भी आसियाबाद के सीपुर टाउन में नवमुंतखब सरपंच वी नागमनी नानी ने अपने हमरा नवमुंतखब ग्राम पंचायत के तमाम अराकीन और मुकामी पार्टी कायदीन के साथ मिलकर साउथ सेंट्रल रेलवे डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर R गोपाल कृष्णन के दौरे सीपुर टाउन के मौके पर सरपंच वी नागमनी ने मुलाकात की और कहा भाग्यनगर ट्रेन को सीपुर टाउन रेलवे स्टेशन पर तौक़ुफ़ करते हुए इंटरसिटी ट्रेन को सीपुर टाउन तक तोसी और हजरत निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस को सीपुर टाउन में तौक़ुफ़ करते मुकामी अवाम और ट्रेन के मुसाफिरीन को हैदराबाद जाने की सहूलत फराहम करने के लिए तहरीरी नुमाइंदगी की। जिले कलेक्टर कामारेड्डी आशीष सांगवान ने बताया कि कामारेड्डी ग्राम पंचायत इंतखाबात पूर्ण अमन तौर पर मुनक्किद हुए और नताइज का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत इंतखाब में सरपंच के तौर पर कामयाब होने वाले तेलंगाना जागृति के कायदीन की तेलंगाना जागृति सद कविता ने तहनीत की। निजामाबाद में सरपंच मुंतखब होने वाले जागृति के मुतअद्दिद कायदीन ने आज हैदराबाद में वाक़ जागृति दफ्तर पहुंचकर कविता से खैर सगाली मुलाकात की। वरंगल नरसंपेट के अटकालापल्ली में मुनक्किदा तीसरे मरहले के इंतखाबात के मौके पर हरिता पुलिंग स्टेशन मसाली हरा भरा पुलिंग स्टेशन का जायजा लेते हुए वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा इलेक्शन ऑफिसर वरंगल नरसंपेट के खानापुर मंडल मरकज के हरिता पुलिंग स्टेशन अमला और काने वोट डालने के लिए आने वाले वोटरों के हाथों पर मेहंदी लगाकर खैर मकदम किया। वरंगल नरसंपेट मंडल के लखनेपल्ली हरिता ग्रीन पोलिंग सेंटर में पोलिंग इंतजाम का मुआयना करते हुए जिले इंतखाबी ऑफिसर कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा। कामारेड्डी जुक्कल मंडल में सरपंच और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात मुनक्किद हुए। हल्का असेंबली जुक्कल के BRS पार्टी साबिक असेंबली पैनल स्पीकर हनुमान शिंदे ने अपने आबाई मौजू डोंगा गांव पहुंचकर अपना वोट डाला। तीसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर नसरुल्लाबाद मंडल के दोड़की जिले परिषद हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग मरकज का जिले कलेक्टर आशीष सांगवान और जनरल ऑब्जर्वर सत्यानारायण रेड्डी ने दौरा करते इंतजामात का जायजा लिया। हनमकुंडा जिले इलेक्शन ऑफिसर जिले कलेक्टर स्नेहा सिब्रीश ने जिले मुनक्किदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के इंतखाबात के पेश नजर हनमकुंडा के दामिरा मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में कायम पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। जिले कामारेड्डी हल्का असेंबली जुक्कल के पेदाकोट बुगल मंडल के विठलवाड़ी तांडे में कल रात उपने असेंबली टोटा लक्ष्मी कांताराव ग्राम पंचायत सरपंच के इंतखाबी मुहिम के लिए तांडे की आवाम ने उनकी कार का घेराव करते हंगामा कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले के मौके पर रुकने असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने अपने आबाई गांव वेलपुर मंडल मरकज में खानदान के हमरा हक राय दही का इस्तेमाल किया।